कारण कौन कारण हूँ let us live our life with a humor, with a positive approach. आमे जो जगार अच्छे जो अवस्था अच्छे से अवस्था से जगार केमती आनंद रहा पड़ो, खुशी रहा पड़ो, एक सकारात्मक मनोभाव नहीं रहा पड़ो, सीटा आम शिखा उचित। कारण स्वाभाविक भाव सब सामाजिक सब जगह तुमको उत्साहित करने कई ना, परिवार ना, समाज ना, एपरिक स्कूल मानक भी ना नाई कि हम व्यस्त हाँ कि हम नहीं जमी आहरी भल हम आहरी भल हम चेष्टा कर खूब भल हम परिवेश माने समय अवस्था व्यवस्था परिवेश ए समस्ते जमती अच्छा बर्तमान सेमती रही माँ गोटे मेसेज कहले व्हाई आर यू वरीड हैव यू सीन द एंड माँ कहले तू कौन शेष दृश्य देखलु कि एति बेलू कहीं छानिया हो कहीं व्यस्त हो पिला माने आम मैंने जो मैंने सब रामायण कहानी जानी आमे से कहानी जेते जेते मझे मझे जो दुख सीन आसो कोटी रामचंद्र बनवास हो गला कोटी असुर मैंने आसिले कोटी सीता चोरी हो गले सब लक्ष्मण शक्ति भेद हो गला कि आम देखु तो आमको विशेष व्यस्त लगुन कहीं आम जानी फाइनाल घटनाटा कौन हम रावण मर सीता उद्धार हे सब समस्या छुटी आम जानीचु आम व्यस्त होनु गोटे फरेनर किए स्टोरी देखिले अधा समय खाली कांदुथो जिते जगह असुविधा पड़ो कांदुथो कारण से लास्ट जानी एंड जानी माँ कहले तुम जदि एंड जानी था अंतिम पर्सन जानी था अंतिम भाग जानी था ताले व्यस्त हबनी जमा सो अल्टीमेट एंड इज विक्ट्री ना कहूँ फाइनाली निश्चय विजय हो यदि फाइनाली विजय हम अधा बाटे कहीं छानिया हम अधा बाटे कहीं व्यस्त हो पड़ो आम मैंने जीवन में सब छोट छोट घटना जो गोटे केबे भी व्यस्त हमार आवश्यकता न था आमे कहीं छोट छोट कथार व्यस्त हो जाऊ कहीं व्यस्त हो जाऊ कारण आम सब भावु आम आम सामर्थ्य ही चलु आउ कहार सामर्थ्य आम सागर अच्छी आउ कौन सी शक्तिर प्रभाव आम उपर अच्छी आ कौन शक्ति आमको सब बेले सब मुहूर्त परिचालित करुच्ची ए प्रकार एक विश्वास आम न था जेहेतु आम आम सामर्थ्य अच्छु आम आम सामर्थ्य को मापिचु कलिचु जानी आम सामर्थ्य के से छानिया हो जाऊ व्यस्त हो जाऊ जो दिन आम विश्वास करूँ आउ गोटे महान शक्ति विराट शक्ति सब बेले आम पछरे अच्छा सब पछरे अच्छा सब आमको परिचालित करमको साहाय्य कर सब बेसी हूँ आमको सुरक्षित कर रखते प्रोटेक्टेड कर रखते बाहु मध्य आमको जाबुड़ी रखते से आम छानिया कहीं हो व्यस्त कहीं हो माँ गोटे मेसेज देले एभली समस्या तू सृष्टि करि परिबु नहीं जार समाधान मो हाथ ना बुझीपार एभली समस्या संसार नहीं बोली कहले एभली समस्या संसार नहीं जार समाधान कर पारिनी सेमती कहले आमको कहले आम दायित्व निजे तो कहले एभली समस्या तू सृष्टि कर पारिबनी कौन के समस्या कर जिते समस्या उपजे मु तार समाधान कर दे पारि आमको समस्या सृष्टि करने को आउची किंतु आपे आपे समस्या जो आउची आमे सेति व्यस्त से माँ गोटे मेसेज देले
Let us be voluntary optimist. Let us be voluntary optimist माने चलो निज आड़ू निजे आशावादी हवा, निज आड़ू निजे आशावादी हवा सब कथा रे हाँ हम नाही बोली गोटे शब्द जातक ना गोटे कौन ना आमर नथिंग इज वर्ड इम्पॉसिबल इज वर्ड फाउंड इन टूल्स डिक्शनरी बोली किए कही अलेक्जेंडर नाकी अलेक्जेंडर कही आम जो शुणु जो कह जाए अलेक्जेंडर कहले इम्पॉसिबल इज वर्ड व्हिच इज फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स बोका मान डिक्शनरी केवल इम्पॉसिबल थाए आम आम का पाखे इम्पॉसिबल किसी न थाए ये इम्पॉसिबल पॉसिबल गोटे आबसर्ड कथा कहूनी पहाड़ घुंची दो इम्पॉसिबल देखिए घुंचेल कि बाइबल काले कौटे अच्छी विश्वास रखे पहाड़ भी घुंचीज आम से सब आबसर्ड कथा कहूनु मो जीवन रे मो समग्र जीवन जड़े बंचुची जो जो प्रकार कार्य अंशग्रहण करुच्ची जो जो प्रकार समय भितर जाऊँगी जो परिवेश जाऊँगी जो परिस्थिति जाऊँगी जहाँ भी से घटुची मो जहाँ भी से मो घटुची से घटना केवे गोटे स्थायी नुह मार्गरेट देयर इज नथिंग परमानेंट इन दिस वर्ल्ड किछि घटना स्थायी नुह गोटे आम अल्प किछि देखीचु अल्टीमेट शेष आम देखी ना आम गोटे ओडिया नहीं नई नहीं तो कौन नमना बोली कहते नई तो कड़े जाइए अच्छी एपटू कहीं छानिया हो जाए आम भितर गोटे विशेषकर तरुण मान कहूँ तरुण मैंने जो मैंने आम अच्छू आम भर गोटे पॉजिटिव एटीट्यूड सकारात्मक मनोभाव इज 100% एसेंशियल ता ना आम समाज को फेस कर समाज जोटी गोटे नकारात्मक वातावरण भितर बचुची आम नकारात्मक वातावरण संगे लगिले बदल पार आम लगे जड़े डिप्रेस अच्छी से डिप्रेस जब अच्छी था आम आगे गोटे डिप्रेसन विरोधात्मक कार्य कर असंभव किसी नुह आम निश्चय पारिबा आम निश्चय आम निश्चय पारिबा ये गोटे जदि मनोभाव ता भीतर सृष्टि कर भीतर ये जो विषादर मनोभाव हताश हो जाऊँगी विषादग्रस्त हो जाऊँगी केते छोट छोट घटना देख गोटे कौटी बाहर 0.1% मार्क कमीगला सुइसाइड करदा 0.1% मार्क कमीगला एवं काठू कमिला ना ता बंधु ठार गोटे अत्यंत कदर्य मनोभाव सब सबुठ बेसी कदर्य से गोटे कोटा बोली गोटे जगह अच्छी सुइसाइड कर सुइसाइड करना कि जाई देखुना सुइसाइड करना कमी सेठी काले मास को गोटे दिन कोटा जगह ना कोटा से कोटा हूँ सब मसरे 2-3टा सुइसाइड करेंगे से कर लोक मैंने खोजे किए कर सुइसाइड आस कहीं से जाती कौन पर जाती पाठ पढ़े एग्जाम हाँ एग्जाम देखिए तो आगे स्वर्ग देवता हे सब मुझे गोटे लिखी गोटे कागज कुछ भाई मुझे जानी आम जो पाठ पढ़ुलु आम तो 4 वर्ष मैट्रिक पाठ एकाठी पढ़ुलु अष्टम नवम दशम एकादश 4 वर्ष पाठ को 4 दिन में परीक्षा दूलु 8टा सब्जेक्ट थिला आम कौन सब अमनिष हो तुम सब 4 वर्ष कमिकी 3 वर्ष 3 वर्ष 2 वर्ष 2 वर्ष वर्षे से पुणी 6टा परीक्षा पुणी गोटाए मास लगे परीक्षा आरंभ शेष कौन मैंने टायर्ड हो पिला एक्सट्रा बर्डन दिया आउ कौन हम ना 2 दिन 3 दिन मुझे गैप दिया पाठ पढ़े एवं फाइनाली काले कॉपी करिए बोली 5 स्तरीय कॉपी धरवा योजना गोटे पुलिस गोटे हब सेंटर गोटे गार्ड गोटे सीसी कैमेरा अरे ये कौन उग्रपंथी ना माओवादी कौन ये छुआ परीक्षा दे तो पिला
ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ତମେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ଦଉଛ ନା ଡିପ୍ରେସନର ବାତାବରଣ ଦଉଛ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବଦିନ ମେସେଜ ଦେବେ ଚାପ ମୁକ୍ତ ହେଇ ଆନନ୍ଦରେ ସମସ୍ତେ ପରୀକ୍ଷା ହଲକୁ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ। ତମେ ତ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଦଉଛ। ଗେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଗୋଟେ ପୁଲିସ ନିଶୁଆ ପୁଲିସ ଠିଆ ହେଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା ନିଶୁଆ ପୁଲିସ ଭଜା ଯାଆନ୍ତାନି ବାପା ଭଲ ପଢାପଢି କରୁଛୁ ଏମିତି ଚାହିଁବ ତମ ତେଢେଇକି ଚାହିଁବ ଛାଡ଼ିବୁ ତୁ ଭାବୁଛୁ ଚାଲ। ଆଉ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ପକେଟ ମକଟ ସବୁ ଖୋଜା ଖୋଜି ତମକୁ ଛାନିଆ ଲାଗି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି। ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି କଣ ତ ସିସି କ୍ୟାମେରା କାହିଁକି ଡକାୟତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି? ତମେ ସବୁ ଡକାୟତ ଚୋର ଡକାୟତ ସିସି କ୍ୟାମେରା ପୁଣି ଜୋତା ମଚ ମଚ ଚାଲିଲେ ଦି ଚାରିଟା ଇନଭିଜିଲେଟର ଏପଟୁ ଜଣେ ଆସୁଥିବ ଏପଟୁ ଜଣେ ଯାଉଥିବ ଏପଟୁ ଜଣେ ଆସୁଥିବ ଏପଟୁ ଜଣେ ଯାଉଥିବ। ଗୋଟେ ପୁଣି ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ ଫ୍ଲାଇଂ ମାନେ ଆକାଶରୁ ଉଡ଼ିକି ଆସିବେନି ସେ ସବୁ ସେଣ୍ଟର ବୁଲି 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 ଦେଖିବେ। ତମେ ଯେତେ କୋଡୁଚ କୋଡ଼ ମୁଗୁରା ପଛ ମେଲା ପଛପଟେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଯୁଆଡେ ଯାଇ ଦେଖିବ କୋଉଠି ଛାଡ ନାହିଁ ସବୁଠି କପି। କପି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ପିଲା ଚିନ୍ତା କରୁନା। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଚୋରି ବଢିଲେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଚୋରି ବଢିଲେ ଆମେ ପୋଲିସ ବଢଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା ପୋଲିସ ବଢେଇଲେ ଚୋରି କମିଲା ନା ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଗଲା? ଚୋରି କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା। ପୋଲିସ ବଢା ହେଲା ତ ଚାଲୁ ଆଉ କିଛି ଚାଲୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଉ କେତେଟା ପୋଲିସ ରଖିବା। ଆଉ ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପୋଲିସ ହେଲେ କିଛି ଚୋରି ମ୍ୟାନେଜ କରିବେ ତାପରେ ଚୋରି ବଢିଲେ ଆଉ କିଛି ପୋଲିସ ରଖିବା। ଚୋରି ବଢିଲେ କଣ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଚୋରି କମିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ଭାବନା ନାହିଁ ଯୋଉଟା ସମୟ ଆସିବ ଚୋରି ହବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷକ ମାନେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାବିତ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଯେ ସମୟ ଆସିବ ପିଲାମାନେ କପି କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ପିଲାମାନେ କପି ନ କରିବେ ଏତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କେମିତି କରିବେ? ପିଲାମାନେ କପି କରିବେ ନାହିଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ପିଲା କପି କରିବେ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଉପାୟ କରିବା ଧରିବା ପାଇଁ। ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଏଭଳି ଗୋଟେ ସମାଜ ଆସିବ ଏଇଭଳିଆ ସମାଜ ଆସିବ ଏଇସବୁ ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବନି। ଯେତିକି ପଇସା ଯେତିକି ସମୟ ଯେତିକି ଶ୍ରମ ଯେତିକି ଲୋକ ଯେତିକି ଆୟୋଜନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କପି ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ତାର ମାତ୍ର କାଣିଯାଏ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବୁଝି ଯାଇ ହବ ଯେ ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏଇ ପ୍ରବଣତା କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କପି କରିବା ପାଇଁ। କଣ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କପି କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ସେ ଯାହା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ କପି କରୁଛନ୍ତି। କଣ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବୁଝ ତାଙ୍କୁ କଣ ଦରକାର ଦିଅ। ସେତକ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସରକାର ଆମେ ଯୋଉମାନେ ମୁଁ ପଜିଟିଭ କଥା କହୁଛି ଆମେ କହିବା ଯେ କପିର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କପି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସରକାର କାହାକୁ ଭଲ ମନ୍ଦ କହନ୍ତୁ ନ କହନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭଲର ଅର୍ଥ କଣ। ସମାଜରେ ଯୋଉମାନେ ଏକଦମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଉତ୍କଳଣୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମଧୁବାରିଷ୍ଠ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଫକୀର ମୋହନ ହୁଅନ୍ତୁ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବୋଲି କହୁଛୁ ଏମାନେ କେହି ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ସବୁ ଆଭରେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଆଉ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ନାଁ ଗୋଟେ କାଢିଲ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଫଟୋ ମରା ହଉଛି ସମାଜରେ ବା ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଫଟୋ ବାହାରୁଛି। ସେମାନେ କେହି ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତିନି ବିଶିଷ୍ଟ ହଁ ସେମାନେ ମାନେ ସମାଜର କୌଣସି ଭୂମିକା ସେମାନେ ନଥାଏ ସେମାନେ ନିଜ ଛଡା ଆଉ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲରେଡି ପ୍ରମାଣିତ ସତ୍ୟକୁ ନେଇକି ବି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରମାଣିତ ସତ୍ୟ ଜଣେ ବି କେହି ବିଶିଷ୍ଟ ନଥିଲେ ଏମାନେ ସବୁ ଅତି ସାଧାରଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଆମେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କେତେ ସମୟ ବାପା 7:30 ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛୁ ମନେ ରଖ କେବେ ହେଲେ ମୁହଁ ଶୁଖେଇବା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ମୋର ଟିକେ ମୁହଁ ଶୁଖା ମୁହଁ ଦେଖେଇଲ ମୁଁ କହିବି ମୁହଁ ଶୁଖା ମୁହଁ ଦେଖା। ହଁ ସେଇଆ ଏ ତ ଶୋଇ ପଡିଲା କହିଲା ମୁହଁ ଶୁଖେଇବା କାହିଁକି ଶୋଇ ପଡିଲେ ଗଲା। ମୁହଁ ଶୁଖା ମୁହଁ
कौन है तमें कौन बुझ क्या पचार भाई मुहटा कहीं शुक्र ना तुमर कौन चिंता अच्छी आम घर कथा जाच आम घर कथा ना मोर चिंता नहीं कि मोर प्रश्न हो मुह सुखैले घर समस्या दूर हो जाऊँ मो प्रश्न हो ना मु तुम घर दायित्व नहीं पारि ठीक अच्छे कि मोर खाली ये प्रश्न तो मुह सुखैले दीटा कहीं क्षति कर निजर क्षति कर परिवार परिवेश क्षति कर आटलिस्ट जड़े जदि परिवार भितर खुशी रहा चेष्टा करता आनंद रे चेष्टा करता तार प्रभाव अन्य पर पड़ता आमे अन्य द्वारा प्रभावित हो जाऊँ गोटे इकोनॉमिक्स थियोरी तुम से आर्ट्स पढ़ी जान मु पढ़ी मु शुणी गोटे टोकई आंब भितर भल आंब भितर गोटे सड़ा आंब पकईदे सब आंब मान काले कौन सड़ी जाती कहीं ओल्टाटा हाँ यहाँ शास्त्र प्रमाणित फिजिकाली कर प्रमाणित आम गोटे शास्त्र करवा सड़ा आंब गोटे टोकई नहीं आस गोटे भल आंब पकई सब सड़ा आंब भल हो थ्योरी कहीं करें नेचर न जाऊ नेचर न जाऊ आम तो नेचर विरुद्ध काम कर नेचर तो हूँ नेगेटिव नेगेटिव नेचर सब कथबार्ता भाषा आम प्रमाण करने चेष्टा करवा जे गोटे ग्रुप को आम गलु से ग्रुपटा ऑलरेडी विषादग्रस्त हो सारी गोटे ग्रुप ऑलरेडी से मन दुख चिंता भय विषाद ये भर्ती होती जड़े ता भर गोटे पॉजिटिव माइंड जीव जड़े पॉजिटिव माइंड जीव माइंड चेंज कर किसी नहीं कथबार्ता एक्टिविटी सब भरपूर गोटे पॉसिबिलिटी संभावना थी प्रमाण थी प्रत्यक्ष जो मैंने करुवे से मत कामा हो मुझे सब कहे आम पूर्णांग शिक्षा केन्द्र छुआटे जब सियाड़ आसुव से बासी होता देह बासी होता मुह आखि उज्जवल देखा लोक मैंने जो हताशिया लोक बता संसार कौन हो संसार सबुठ बेसी जंत्रणा होती तरुण मान युवक मैंने जहाँ सबुठ बेसी जंत्रणा कारण पारिया कहीं लोक ना एभली विशृंखल होती सरकार समस्त प्रकार चेष्टा विफल हो आशा करा जाए माने बड़ हेले समाज दायित्व नेबे किंतु उल्टी होउची कोन से समाज ऊपर आउरी उल्टा बोझ हो जाउ उल्टा बोझ हो जाउ जो माने उग्रपंथी जो माने माओवादी सब 95% क्षेत्र शिक्षित सब गोटे स्टैटिस्टिक्स बाहर चला आम जो दिल्ली रे जो जेलटा की जेलटा ना तिहार जेल हाँ से मन रही भल दर्शनीय स्थानटा तो तिहार जेल टोटाल जी जेल मान थे कैदी भितर 93% होती ग्राजुएट टे चिंता कले सिंसियरली एंड सीरियसली चिंता करवा 93% जो पिला माने ता भीतर अच्छी बाप माँ जेल को पठाइबा पिला पाठ पढ़े कौन से पिला गले कौन से ना कौन से कारण विषादग्रस्त कौन से गोटे मिसगाइडेड अन्य क्या पछार शेष को जेल ले रहे जो माने आमे अच्छु आमे जो पुंजीलाल मेहर न्यूज शुणुव पुंजीलाल मेहर जी बोमा केस पाटनागढ़ बोमा केस जहाँ आजीवन जेल रहा शुणी ना नहीं मु पेपर पढ़ुना कि हताशियाटा आम स्कूल टीचर थिला पाटनागढ़ स्कूल भयंकर गुंडल कर केमिकल स्कूल विद्याग्रहण व्यस्त होते जाकि कॉलेज अध्यापक मैंने बचीगले नेचर था एनिवे आम भीतर जी एलिमेंट जी अच्छी आमको से कुआ गाइड कर निर्भर करे पॉजिटिव दिग गाइड कर ना नेगेटिव दिग गाइड कर आमे समस्ते चाहिए खुशी रे आनंद रही परिवा आमको आनंद रे रोकवा कहारी सामर्थ्य नहीं आमको आनंद अटकैया कहारी सामर्थ्य नहीं मन रख पिले
ଯଦି ମୁଁ ଚାହିଁବି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କାହାଣୀ ଅଛି, ଏ କାହାଣୀଟା ମୁଁ ଆଠୁ କାଟାନା ସଞ୍ଜୟଠୁ ଶୁଣିଥିଲି ଥରେ, ଆମ କାଳୁପଡ଼ା ସଞ୍ଜୟ ଥରେ କାହାଣୀଟା କହୁଥିଲା। ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ ସାଙ୍ଗ। ମୁଁ ସେ କାହାଣୀକି ବଦଳି ଆଉ ଟିକେ ବାକି ସାରିଲିଣି। ସାଙ୍ଗ ଦିଟା ସବୁବେଳେ ଗୋଟାଏ ସାଙ୍ଗ ଖୁସି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଦୁଃଖୀ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଆରେ ଥୋଡ଼େ ଢୁଳଉଛ କଣ? ଦିଟା ସାଙ୍ଗ ଭିତରୁ ଗୋଟାଏ ସାଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ଖୁସି, ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ମୁହଁକୁ ଶୁକେଇକି ଡିପ୍ରେସନରେ ଥାଏ। ତାର ଭାରି ଇର୍ଷା ହୁଏ, ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଖୁସି, କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଖୁସି, ଏମିତି କ'ଣ ତାର ଅଛି? ଯେମିତି କହିଲା ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ ଖବର? ନା ନାଇଁ ଭାଇ ଭାଇ ବହୁତ 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 ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ। ନା କ'ଣ ତ କାରଣ କହିଲେ ଏତେ ଭଲରେ କେମିତି ଖୁସି ଅଛି? ନା କଥା କ'ଣ, ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାଈ ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରବଳ କ୍ଷୀର ଦିଏ। ସେ କ୍ଷୀରରୁ ଦହି, ଛେନା, ଘିଅ, ଲହୁଣୀ ଆଉ ମୁସ୍କିଲ ପନିର ଫନିର କରି ଆନନ୍ଦ ଖାଇକି ମଜାରେ ଅଛି ଆଉ। କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଏଇ କଥା ନା। ତା ଦି ଦିନ ପରେ ଯାଇକି ରାତିରେ ଯା ଗାଈଟା ଚୋରି କରି ନେଇଆଇଲା, ଚୋପା ଛାଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ରହ। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲା ସେମିତି ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି, ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଅଛି। କହିଲା ଆରେ ଏଇଟା କହୁଥିଲା ଗାଈ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି, ଗାଈ ତ ମୁଁ ନେଇଗଲି, ପୁଣି ଆନନ୍ଦରେ କ'ଣ ଅଛି? ପୁଣି ବାହାରିକି ଯାଇଥିଲେ ବସିଲା, ଆଉ ଭାଇ କ'ଣ ଖବର? ନା ନାଇଁ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ, ଖୁସି ଅଛି। ଆରେ ତ ଗାଈଟା କାଳେ ଚୋରି ହେଇଗଲା? ନା ହଁ ପରା, କିଏ ନେଇଗଲା? ତୁ ତ ସେଦିନ ମତେ କହୁଛୁ ଗାଈ ଅଛି ବୋଲି ଖୁସିରେ ଅଛୁ, ଆଜି ତ ଗାଈ ତ କିଏ ଚୋରି କରିନେଲା, ପୁଣି କେମିତି ଖୁସିରେ ଅଛୁ? ନା ଭାଇ କହନି କହନି, ସେ ଗାଈ କ'ଣ କମିଟି ସମସ୍ୟା କିରେ? ସେ ହଗିବ, ସଫା କର, ତା ଦେହ ଖରାପ, ଡାକ୍ତର ଦେଖା, ତାକୁ ଆଣ, ଇଏ କର, ଗଲା ଗଲା ଭାଇ ଆନନ୍ଦରେ ମୁଁ ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ ଖୁସିରେ ଅଛି, ମଜାରେ ଅଛି। ସେ ଚିନ୍ତା ଗଲା। ଏ ଜାଣିଲା ପ୍ରକୃତରେ ଗାଈଟା ଗୋଟେ ବାହାନା ଥିଲା, ଖୁସିର ସୋର୍ସ ସାଙ୍ଗେ ତାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଆନନ୍ଦର ସୋର୍ସ ଯୋଉଠି ସେଠି ତା ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ତେଣୁ ଗାଈ ଥାଉ ନଥାଉ ମତେ ଯୋଉଠି ରଖିଦିଅ ମୁଁ ବାସିବି, ସେଣ୍ଟ ପକେଇ ବାସିବିନି, ମୋ ଭିତର ବାସନା ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉଠି ରଖ, ଯେତେ ଯୋଉଠି ଯାହା ରଖ, ମୋ ବାସ୍ନା କେବେ ଦୁଟିବନି। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦର ସୋର୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଦେଇଛି, ସେଇଟା ହିଁ ତା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ରଖୁଛି। ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ସୋର୍ସ କୋଉଠି ମାର୍କେଟରେ ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା ପାଇଁ କଲେକ୍ଟର ପରମିଶନ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଠି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ କଲେକ୍ଟର ପରମିଶନ ଦରକାର, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବାଲା କିଏ ବସିବ? କଲେକ୍ଟରକୁ ନ ପଚାରିକି ହସି ପାରିବନି, ଅଛି କି? ନର୍ଥ କୋରିଆରେ ଅଛି, ଆମର ତ ନର୍ଥ କୋରିଆରେ ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ। କିଙ୍ଗ ପିଙ୍ଗ କହିକି ହସିବ ଯେ ଆମକୁ ଶୁଣ, ଆମକୁ କୌଣସି ବାଧା, କୌଣସି ବାରଣ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ, ଆନନ୍ଦ ରହିବା ପାଇଁ। ଯୋଉଟା ଫ୍ରି, ଯୋଉଟା ପଇସା ପଡୁନି କିନ୍ତୁ ଅମୂଲ୍ୟ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ହବନି, ଅମୂଲ୍ୟ, ଯେ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ, ବିନା ପଇସାରେ, ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବାନି। ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ଖୁସିରେ, ଆହୁରି ଆନନ୍ଦରେ ଚଳିବା ପାଇଁ। ମନେ ରଖ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୋଉ ଦିନ ଆମେ ତାର ସନ୍ଧାନ ପାଇଯିବୁ, ଗୋଟେ ଖାଲି ଫିଜିକାଲି ବାହାରେ ବୁଝିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଇପାରେ। ଆମର ଏଠି ମୌସୁମରେ ଲାଇନ୍ କଟିଯାଏ, କାଲି କଟିଯାଇଥିଲା ମଝିରେ। ସବୁ ଯେତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଯେ ଯୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରି ସମସ୍ତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କଟ୍ର କିଛି ନା କିଛି ସଫର କରୁଥିବେ, କିଛି କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଇନ୍ କଟିଯିବ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ସେମାନେ ଲୋକାଲ ସବଷ୍ଟେସନରୁ ଲାଇନ୍ ନେଇଥାନ୍ତି। ଯୋଉ ଲୋକାଲ ସବଷ୍ଟେସନରେ ଲାଇନ୍ କଟିଗଲେ ତମର ବି କଟିଗଲା। ଯଦି ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହୀରାକୁଦରୁ ଲାଇନ୍ ପକେଇବେ, କେବେ ବି ଲାଇନ୍ କଟିବନି, କାରଣ 24 ଆୱାର୍ସ ସେଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଜେନେରେଟ ହୁଏ, 24 ଆୱାର୍ସ ତମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ମିଳିବ। ଜେନେରେଟର ସାଙ୍ଗେ କନେକ୍ସନ ରଖାଅ, ଯୋଉ ଜେନେରେଟର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗେ କନେକ୍ସନ ରଖିଲେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ସାହସ, ଉତ୍ସାହ, ଭରସା, ପ୍ରେମ, ଭକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଯାହା ଯାହା ତମେ କଳ୍ପନା କରିପାର, ସବୁର ମୂଳ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ସେଠି ଯଦି କନେକ୍ସନ ଆମେ ରଖିପାରିଲୁ, ବାହାର କୌଣସି ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆମକୁ ହତାଶ କରିପାରିବ। ମନେ ରଖ, ପଜିଟିଭ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ, ଗୋଟେ ମନୋଭାବ, ପଜିଟିଭ ରହିବା ଗୋଟେ ମନୋଭାବ। କୌଣସି କଣ୍ଡିସନ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଏ, ବହୁତ କମନ ଉଦାହରଣ, ସବୁ ଯାଇଥିବେ, ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଥିବେ। ଆମର ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଲା,
स्कूल 500 पिला मन दे शुणुच ना नहीं से झीटा ढूले तकिया दियो तकिया नौ कि आखि भी शुभ 500 पिला स्कूल खूब जोर वर्षा है एवं वर्षा 50 पिला आसले एत वर्षा पिला आसपारे 50 जड़े आसी गीता अपन कहला अपा एत वर्षा जे जमा 50 पिला एत वर्षा जमा 50 पिला गीता कहले एत वर्षा भी 50 पिला एत वर्षा भी 50 पिला 50 रु 51 है कि प्रथम जी कहता तार आटीट्यूड जहाँ गीता आटीट्यूड जस्ट अपोजिट कारण से केवल 450 को देखु ना खोजुला जी आसी ना नेगेटिव 50 पिला जी आसी देखुले गीता पॉजिटिव जहाँ को से देखुं से पॉजिटिव जे ना आसी ना आम कहीं चिंता कर आटीट्यूड आमर मनोभाव सब पॉजिटिव रखा ओके सब बड़े आम हसुवा हसबार 3टा कथा खाली आउ 2 मिनट सार आउ 2 मिनट हसबार 3टी कौन अच्छी लाभ अच्छी समस्त मुखस्थ कर मुझे कही प्रथम लाभ है हसिले सब कौन हम ना मुझे मसूरटा कम कर हसिले हसी पार हसिले कौन हम ये मसूरटा कम कर केवे भी तुम मसूर कम कर इवन खाइला बेले भी से मसूर से कम कर कि बिना कारण मसूर को तुम गोटे एक्सरसाइज कर द्वितीय जो स्टेट ऑफ रेस्ट तुम थो जो डिप्रेशन थी जो जो अवस्था थी धटकिरी खसीज तुम डिप्रेशन कौन जाए हसिले से कौ मुहूर्त भले आसी जापे कि हसवा बेले से आसपारे आनंद हसुआ से डिप्रेशन कौटे छाटी पड़े तृतीय सब इम्पोर्टाट हूँ जिते अधिका हसवा से अधिका अम्लजान आम शरीर को से अधिक अम्लजान भितर जीव आमको अम्लजान लोड़ा ना नहीं कार अम्लजान लोड़ा नहीं हेटी किलो समस्त लोड़ा अच्छा शुण अम्लजान जी बर्तमान मिलूँ भविष्य ताठू काले कम मिल विदेश काले अम्लजान पैकेट सब नहीं स्कूल पिला आम जदि पिला दिन सब हसुवा भविष्य हस्पिटाल नाकरे ऑक्सीजन दरकार पड़े मझे के समय स्वराज कही मझे 5-10 मिनट छुट्टी कर दिया पाखे कौट हस्पिटाल अच्छी टे पलैब जो लोक मैंने शोथे पेसेंट मैंने जो नाकरे गेंजा हो तार माने पाइप ऑक्सीजन पाइप कान चुपकिन पचार भाई पिला दिन हसी नथिल से कह ना हसी ना नियो ऑक्सीजन नियो इधर तुमको ऑप्शन दिया भविष्य नाक बाटे पाइप ऑक्सीजन नब ना हसिकी ऑक्सीजन नब चलो हसवा आदर खाओ एमती बड़ बाटे हसवा पेट माने छाती पेट भूल हसब रेडी मु देखा चाहूँ सतरे किए हसी यही अलक्षणा कौन कह नाक नवा नाई पड़ा मु कौच अनुरोध कर ये गोटा हस हो रेडी 1 2 3 स्टार्ट हसुची हाथ देखु तू तो हसु देखु गोटे मिनिट साइलेंट है कि कार्यक्रम शेष कर साइलेंस।